सो आमर चिंगुड़ी आलू झोल देखा तो रेडी हो कौन देखा देखु पूरा यमी यमी टेस्टी देखो कलर देखिपे आ तरकारी देखो अवश्य कौन लगुच पूरा मस्त। हाय सांग माने गुड मॉर्निंग आप सब केमती अच्छे आशा कर भले थे आम भगवान भल अच्छे मैंने मु भल अच्छी मतलब जोरदारिया थंडा जर हो हाँ सी भल जड़े तो किए अच्छी ना बर्तमान मुझे भल अच्छी बोली तो आपण पाखक आसिली तो से देखिली एत दिन हो भिडियो भिडियो किसी ना आ देहटा भी भल ना कारण भिडियो करिया मनीष तो मुझे मुठी तो एकुटिया कर जाली पुली पाउस पाउस हो तो मुझे चल आज भिडियोटा टे स्टार्ट कर दो मैंने भिडियो टे करदेव आज तो से पलि मुठी मोर तो ब्लॉग रे बनी रुहतु फास्ट क्लास में वॉच करंतु आ ब्लॉग को एंजॉय करंतु केमिति लागिला एंटरटेनमेंट भी हुंतु केमिति लागिला कमेंट से निया जणेबे आ जदी भल लागिला तो लाइक से सब्सक्राइब कर देबे आज भाई नुआ देखु नुआ वॉच करछन हम वीडियो को हम चैनल को तो से माने भी सब्सक्राइब कर देई कि जेबे आ लाइक कर देबे आ बेल बटन को बजाई देबे तो जा देखी पारे मोर माने टोन पूरा चेंज पूरा खतरनाक टाइप पूरा अलग टाइप टोन चेंज हो थंडा माने नाकरू सब माने अलग टाइप बहुत मोर थंडा थंडा अलग बाटे बहुत आप जानी परिस्थिति जमुना मिसिकना सरस्वती चलतु वीडियो स्टार्ट कर दो चलतु पळेबा हमर आ कौन अच्छी आम जीवा चलतु वीडियो स्टार्ट करवा से आम जीवा बोली कहीकि ना से कौन करू कौन लगौची हौ ताको लिपस्टिक कर लगे दे किए मनीष वीडियो वीडियो करिया टिके स्टाइल मारिया हाँ देख लगी एटा मारुची लिपस्टिक टाइप रो से भूल ओठ न लगे कि ना मुंड लगे दउची तो देखि मते भी जेलस फील होला मते टिके लगे दे ताले ये देखि जेलस फील होची ए मुंड टिके लगे दे मते ई ठंडा मो टोन टा केते बढ़िया लागुची ना एई टोन जदी गीत गाइबी ना फटा टोन रे लोक आर माने बेहोश हो जी सुनी सुनी के हां जियान टू भी तो ये जीवो इसको लगा ली मैंने माथे पर अब चलो 2 मिनट लगा तो 5 मिनट रेडी हो जांदो चलो जीवा तो मु कौन कहली कि तू तो जान देव तो सोईलु मु जाइली कुआखाई माछ सकाळ सकाळ हला कुआखाई माछ न कुआखाई नदी को जाइली मु जाइली कुआखाई नदी को सकाळ सकाळ सेठू देखिली किछि लोक माछ धरथिले किंतु मते पसंद लानी मु कौन करी निजे जाई कि ना माछ धरली चिंगुड़ी माछ नै की आसी अच्छा एई साइज चिंगुड़ी अच्छा एई साइज तो चलो तो देखिए मु को टाइप चिंगुड़ी नहीं कि आसी चलो देखिए सब सत कथा कहला मु मिछ कथा कहूची हमर एठी मौसा आस्तिले कारण मो देह तो भल नै जे हेते दूर जाई कि ना आखी पोडुची बोली मुटी आखीटा बंद कर देई संगा माने कांदुची इमोशनल होई कि ना थिली थोड़ा एक्सेस मु एते कष्ट करी के नहीं कि तो जाई के एठी नै कि आस्तिले मु पानी आखिया माछ के मिलिया चिंगुड़ी पानी आखिया होची लुणी माछ खट्टा पकई कले भल लगे आपला वाला किंतु कंटा जेहेतु ता जरे ये मु घरे बिल्कुल खाइ पे मां मते कहू जे पानी आखिया माछला केमिति मु कहली कंटा अछि लुणी माछटा ना आंबुल पकई मु कहली भल लागिबो आंबुल पकई करिया खाइ परिबिनी किछ नै रोही भाकुर खाया अच्छा चेपा चेपा माछ ना तो बेस मांस नै रोही भाकुर खाइ पर नदी ये खाइबे करना पानी आखिया तो सेइटु चिंगुड़ी नै जाइछि मोटी आ चलन तो करबे आमे तो चारि प्राणी कुटुंब माने खाइबा वाला आमे दी मोटी आ बाबा भाई तो खाऊनी किसी नहीं आउ पुओ भी आसी सी भी भेजिटेरियन हो सी ना किसी दिन हटे छाड़ देई मूड है आइस खाया छाड़ देई समस्त आम छाड़ू मु भी कॉलेज टाइम छाड़ देई नॉनवेज इच्छा हुए बेले बेले तो चलते आम 4 जन एति चिंगुड़ी आलू झोल करिया चलते आ चिंगुड़ी है माने मते चिंगुड़ी बेस्ट आइटम लगे चिंगुड़ी आलू बेसर मते भी चलतु मु आखि खोलले तो मु चिंगुड़ी बदल अलग किसी पके देबी मु अछि हेटी गाइड करबे दे चले भारी ठंडा कमे आसुनु भाई मोटी मते कोन देखौ से तो देखु लोक देखि कहबे दया करबे चलो ना गने मु भी तो पछे जाउची आ देखि भी आपन को मु कोट पर माछ नै के आसी को सियाडे माछ ना एपटे अछि आळो तो नेबी ना से सांग माने मु सकाळू आसी दुनिया काम सारी के ना एठी ताको मैरिनेट कर थोई दी छी आ पी जाइथि मो सब जगह तो सांग माने देखि परथिबे दीदी वर्तमान आलू फार काटी की
ରେଡି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସି କୁଆ ଖାଇବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ସେତିକି ଆଳୁ ମୁଁ ପକେଇଛି। ତ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆଳୁ ଭଲପୁରିକିନା ଖାଇବା। ଆଳୁ ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଇଁଷ ଖାଏ ମୁଁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ପିଓର ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଳୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ମତେ ଯେତେ ଯୋଉଟା ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ମତେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ମତେ ଦିଆ ଦରକାର ନିହାତି। ଆମେ 2 ମୋଟି ଆଳୁ ଖାଇବାର ଉସ୍ତାଦ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଭରିକି ପକାଏ କାରଣ ଆଳୁ ଆମର ଯେତେ ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଟେନି। ହଁ ଚିକେନ ସରିଗଲେ ଚଳିବ ଚିକେନ ଝୋଳରେ ଆଳୁ ହେବା ଦରକାର। ଖାଇके ଚୋପା ଲଗା ଆଳୁ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାପରେ सोने पे सुहागा ना। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେହେତୁ କରିଛି ଚୋପା ପକେଇନି। ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ପଡିନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ମୋଟି ଆମେ 2ଟା ଏଠି ଜିନିଷ କଣ ଖୋଇବା କଣ ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା। ଗୋଟେ ରଖିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଚଟୁ ରଖିଛି ଦହି ବେଗଟା ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବନେଇଛି ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଖାଇସାରିଲେଣି ବହୁତରେ ଖାଇଦେଲେ ମୋଟି। ସେଇ ଯୋଉ ପରଠା ସହିତ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲୁ? ମୁଁ କୋଉଠି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲି ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ପଚାରିଲୁ ଥରେ। ଆଉ ଡାଲି ବି ହେଇଛି ଡାଲି ଆମର ଛୁଙ୍କ ହେଇନି। ଭେଜିଟେରିଆନ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ନା ଡାଲି ମସଲା ନା ବାଟିନି ମସଲା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମା ଆମର କରିଥିଲେ ଏଠି ଶିଳରେ ବାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଶିଳରେ କାଇଁ ବାଟିବି ମୁଁ ବାଟି ଦଉଛି। ରସୁଣ ସେ ଜିରା ଧନିଆ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଧନିଆ ମୁଁ ପକାଇନି ଅବଶ୍ୟ ମା ତାଙ୍କର ପକେଇଥାନ୍ତି ତ ଚଳିବ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସୋରିଷ ଟିକେ କମ୍ ପକେଇଦେନି ମା ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦଉଛି। ଅଳ୍ପ ମାଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟିକେ ପକେଇଲି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦଉଛି। କଳା ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏକାଠି ଥିଲା ନା ସେ ଢାଳି ଢୁଳି ହେଇକି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ବାଟିଦବା ଯେମିତିକି ଆମର ଶୁଖିଲା ଘୁରେଇଦବା। ଶୁଖିଲା ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦି ବାଟି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେବେ ସେ ଖାଲି ଖେଳିବ ପାଣି ଭିତରେ ସୋରିଷଟା ନା ବାଟିବା ଖୋଜେନି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ପାଣିଟା ଦିଆହବ ଘୁରା ହବ ପାଣି ଦେଇଦବା ଆଉ ଘୁରା ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ତେଲ। ଓ ଡିଟେକ୍ଟିଭ କରଣ ତୁ ମୋ ପଛେ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ? କାନ ପାଖରେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ କରଣ ହେଇକିନା ବୁଲୁଛି। ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ସେ କଥା ହଉଥିଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡିଟାକୁ ଆମର ଭାଜିଦବା। ଚିଙ୍ଗୁଡି ସାଇଜ ବଡ ବଡ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଖିକି ଆଣିଛି ତ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ରହିବ ନା ସେଇଟା ତ କହିଲି ଲୋକମାନେ ଧରିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ତ ନିଜେ ଧରିଲି ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଘଣ୍ଟେ ନା ମୁଁ କଣ ଗୋଧି। ବାହ କଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାଖିବା ଆଜି। ସେଦିନ ତ ଚଖେଇଥିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଥିଲା। ଆଜି ନାଇଁ ଆଜି ଗଣତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ମୁଁ ଚାଖି ପାରିବି ବାକି କଣ ମାନେ ଚାଖି ନ ଚାଖେ। ସେମିତି କି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ବଡ ସାଇଜ ଅଣ୍ଡା ଚାଖି ହବ ନା ନାଇଁ କହ? ସେଟା ତ ବିଲକୁଲ ଚାଖି କଣ ହବ? ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଭଜା ଯୋଉଟା କି ଚୁନା ମାଛ ଟିକି ଟିକି ମାଛ ସେଗୁଟା ଚାଖି ହବ। ବଡ ମାଛ ଚାଖି ହବନି। ସେଟା ଚାଖିଆ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଖାଇବା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ଅଧା ରକମର ପେଷ୍ଟ ଆମର ଅଧା ରକମର ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅଧା ରକମର କା ପେଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇକି ନା ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ଅଧା ରକମର ପେଷ୍ଟଟା ଦେଖାଗଲାନି ଦିଦି। କଣ ଗଲେ ହଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଅଧା ରକମର ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। କଣ ଅଧା ରକମର ମିନ୍ସ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇକି ନା ପୁରା ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ କହୁଛି ଆମର ମସଲା ବଟା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟମାଟୋଟା କାଟିଦବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ରେଡି। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଟେଷ୍ଟ। ଗରମ ଏଇ ଯୋଉ ଖଡ଼ିକାଟା ଲଗେଇଦେବି ଯୋଉ ହାତରେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚକ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କହିଥାନ୍ତି କି ଲୁଣ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ। ଶାଶୁଘରୁ ଗଲେ ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କରିବା କହିବୁ ମତେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଶାଶୁଘରେ କରିବେ କି? ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କରିବି। ତଳେ ପଡିବନି ସିଧା ଆସିକି ମୁଁ ତୋ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକିନା ସେୟା କରିବି। କହିବି ଦେଲୁ ଦିଦି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତୁ କାଇଁ ମୋ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ହେଇକି ବାହାରି ହେଇଛି। ଏବେ ପକେଇଦବା ଏଠି ପିଆଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ରଖିଛି।
ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ଭୁଷ ପଣ୍ଡିତ। ଆଳୁଟାକୁ ସିନା ଆଗେ ଭାଜିଥାନ୍ତି, ଭାଜିଲି ଫାଷ୍ଟ ଚଳିବ ଏକା କଥା, ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଚାଉଳଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ମାନେ ଭାବେ ଆଳୁଟାକୁ ଆଗେ ଭାଜି ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପଳାଏ କାହିଁକିନା ମାଛ ଭାଜି ଭାଜି ଅଭ୍ୟାସ ନା, ଆଗେ ମାଛଟା ପକେଇଦେବି। କ'ଣ ହେଲା ନା ତା ହଳଦୀଟା ଲାଗିଗଲା ଯୋଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହୁଅନ୍ତାନି କି ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ ତ ହେଇଛି ନା। ହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଯୋଉ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଗଲା ଗୋଳେଇବା ଗାଳି କରିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ତଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଭାଜି। ଏବେ ଟମାଟୋଟା ଆଗେ ପକେଇଦବା, ଆଉ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦବା। ଲୁଣ କେତେ ପକେଇଛୁ ମାଛରେ? ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକା। ଆଳୁ ଆଉ ଝୋଳରେ କାଇଁ ପକେଇବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏକାଥରେ ପକେଇଦବା। ପାଟିରେ ଟୋଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାଗ କରିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ରାଗ। ମା ତୋ ପାଟେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଟେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା। ସେ ରାଗରେ ଏମିତି ନ ଯାଇକି ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ବି ଜାଳିଦବୁ ହାଁ କରିକିନା। ଟିକେ ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା, ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲି, ତୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ପକେଇଲା ମାନେ ଟମାଟୋଟା ଆଗେ ସିଝିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫ୍ଟ କରିଦେବ ଲୁଣ ପକେଇଲା ମାନେ। ଚିନି ଟିକେ ପକଉନୁ। ଲୁଣ ପକେଇଦେଇ ମିଠା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ। ନାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ମିଠା ମାଛଟା, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଚୋବେଇକି ଆଣିଛି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ମିଠା କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ମିଠା ଟିକେ କରିଦେବା ହେଲା। ଆମର ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ पकेदवा हमारा सोरिष वाटणटा इधर ही हमारा सोरिष का वाटण जा रहा है, पुष्पा का भी मना जाऊता। मिक्सिंग 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 एंड मिक्सिंग। पाँच मिनट 2-3 मिनट पूरा टे कषिदबा, तापर पानी दबा हल्का। तो ये देखिए मसला तेल रिलीज के सुंदर देखा देखो मसलाटा आमर ये पकईदबा आमर आलूटा टे खाली कषिदबा। आलू तो अधा सीझी बाकी आ तरकारी पानी देला सीझीज। ये चिंगुड़ी पकेबा, आलू चिंगुड़ी को कषिदबा भल। तो सांगवानी केम देखा मामा आलू चिंगुड़ी कषाटा अत्यंत सुंदर। मो मुहर देखा तू हेठी देखिबे मु देखिए छाले देखिले कोन हबो। या से तो पखाल धरी बस पड़िए चिंगुड़ी आलू कषा सहित देखो पूरा भलसे कषिदेवे शुखला शुखला कर पखाल धरी बस पड़िए। तो देखिए आम चिंगुड़ी आलू पूरा भलसे कषि तेल भी देखिए बाहरी गलानी। ये पानी पकेद जी झोल हम से हिसाब से पानी पड़ो। डाली अवश्य कि मु तो झोल गोल खाइबी ना पूरा भल पानी पूरा बढ़िया से पकई दी पूरा भल झोल जी हम। आलू तो सीझे टाइम लगे बेस समय चिंगुड़ी तो हमारे भाजला बेलू ये डन खाली आलूटा जो हल्का सीझो घोड़ाबनी। हाँ घोड़े रखी तो तेल हो देखिए सांग मैंने एक्चुअली सत कथा कह गले बेसी भल है मु खाईदे पारि किंतु तो भागटा मु खाईदेवी तो भागटा मु खाईदेवी सांग देखिए केते सुंदर देखा बंद करदेला मु देखौथिली मु थोड़ा ना लोभौथिली चप। तो आमर चिंगुड़ी आलू झोल देखा तो रेडी हो कौन देखा देखो पूरा यमी यमी टेस्टी देखो कलर देखिपे आ तरकारी देखो अब से झोल टे सुखीगला चलो मोपाई अच्छी तो सफिसीयंट कौन लगुच पूरा मस्त घरे वेट कले खायापी। आ मोटी ये कौन कर मोटी ये काटुची सालाड मत दही दबुनि है क्या दही क्या दौनु दही दबनी
ବିନା ଦହିବାଲା ସାଲାଡ଼ ତା ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ଏଇଠି କାଟିନୁ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବସିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ଘରେ ନୂଆ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ ହେଇଛି ସେଇଠି ଗରମ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ହଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେତିକିରେ କାମ ଖତମ ସେଇଥିରେ କାମ ଶେଷ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍ ନେଇକି ବସୁଛୁ ଏମିତିକି ଭାତ ଦହି ବାଇଗଣ ଭଜା ଟିକେ ନାକୁରୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଚାର ଆଣିଛି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଡ଼ି ଝୋଳ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଡାଲି ବି ଆଉ ଡାଲି ବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଁ ଏବେ ଦଳିଦବା ଭଲସେ ମୋ ପାଟିରେ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଲଡ ଭରି ଭରିକି ନେଇଛି ଭରିକି ସାଲାଡ଼ ନେଇଛି ଆଉ ବିନା ଦହିବାଲା मोटी भजा करके ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଗୋଟି 3ଟା ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା ସେଥିରେ ଭଜା କରିଦେଇଛି ଦହି ବାଇଗଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଥଣ୍ଡାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ତରକାରୀ ବହୁତ ୟମ୍ମି